بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم وبخنوا وړي رغفلنا ثم توبوا إليه بیا توبوا باسي الله تا ان ربي يقينا رب زما رحيم رحم كون كده ودود من كون كده قالوا يا شعيب وشعيبا ما نفقهوا نبوی گمنگا کثیرن پڑیرو باندے مما دا غسنا تقولو چوائیتا وَإِنَّا لَنَرَاكَ وَيَقِينًا وِنُ مُنْتَالَرَا فِينَا پمنکی ضعیفاً کمزورے وَلَوْلَا رَاتُكَ وَكَچرتا نوے قبیلستا لَرَجَمْنَاكَ نُرَجَمْ کڑبو منتالرا وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِغَزِيزَ لرجمناك نفقت وشتل بو منتالرا وما انت ونيت علينا پمن باندې بعزيز سگران قال وشعيب عليه السلام يا قومي وقوم زما اراتي اعز عليكم آیا قبیل زما ډیرا گران دبتا سبانه من الله د الله نه واتحستموا اونی ولی تاسو دی اللہ لرا وراکم رستستاسونا زہرین غرزولم دی اغلرا شاتا وراکم زہریا غرزولی تاسو اغلرا شاتا ان ربی یقینا رب زما بما پاغسبانی تعملونا چکوی تاسو محیط راگی رون کے دے ویا قومی وکم زما اعملوا علی مکانتکم عمل کوئی بخبل خیال انی عامل یقینا عمل کون کم د بیان سوف تعلمون زرد چپوا بشی تاسو من یاتی آسوک چراتلو کی اغتا عذاب عذاب یحزین رسوا کی غلرا وهو من وکاذب او آسوک چی اغوی دروغ جنم وارتقبو انتظار کوئی انی معاکم رقیب زیمتا سراد انتظار کون کنام